ঘটনা হয়েছিল গত ২৬ তারিখ এবং আমরা ২৮ তারিখে আমরা রাতে একটা এফআইআর আমরা রিসিভ করি। ওই মূলে আমরা সিধাই থানাতে একটা কেস রেজিস্টার করি আমরা, যার মামলা নম্বর ৭১/২০২৫। মামলা রুজু হওয়ার পরে আমরা তদন্তের মাধ্যমে আমরা ৩ জন যারা মূল এই অপরাধের সাথে যারা মূল অভিযুক্ত, যারা মাস্টার মাইন্ড, আমরা তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি। আর কয়জন আছে এই কেসের মধ্যে? এটা আমরা ওই যদি কেউ দেখে থাকে ইনভলভ, আমরা আজকে কালকে আমরা তাদেরকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করার পরে আমরা ইন্টারোগেশন করার পরে আমরা বাকি আর কি কে থাকতে পারে আমরা তার তদন্ত। অ্যাকচুয়ালি এই ইস্যুটা, মার্ডার ইস্যুটা কি নিয়ে? অ্যাকচুয়ালি এটা মার্ডার ইস্যুটা একটু তাদের একটা সন্দেহবশত। এখানেও একজন গ্রামের 2টা পরিবারে প্রায় সময় রোগাগ্রস্ত থাকতেন। তো ওনাদের ওই যে পাড়ার যে পারম্পরিক রীতি অনুযায়ী তারা যখন জানতে পারে যে কেউ না কেউ ডাইন এর সম্পর্কে জড়িত, এরকম ডাইনি সন্দেহ করেছে যিনি যাদেরকে তারা মেরেছে, নন্দরানী দেববর্মা। তো ওনাকে ওই ডাইনি সন্দেহ করে তারা তাদের বাড়িতে তাদেরকে মেরে, মানে এরপরে ঝুলিয়ে, গামছাটা ঝুলিয়ে মেরে ফেলে আর কি। কীভাবে মানে তাদেরকে মেরেছিল? প্রথমে আসলে খিলবুসি এই সময় পরে মৃত্যুটা নিশ্চিত করার জন্য একটা জানালার সাথে গামছা পেঁচিয়ে মৃত্যুটা নিশ্চিত করে আর কি। আপনার ডেড বডি কতদিন পরে উদ্ধার করতে পেরেছেন? আমরা ২৬ তারিখের ঘটনা ও আমরা ২৮ তারিখ রাত্রে আমরা ডেড বডি আমরা উত্তোলন করি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, টিম অফ ডক্টর এবং SFSL টিমের সামনে। এরপর আমরা যথারীতি উত্তোলন করার পরে আমরা মোহনপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আমরা ডেড বডি পাঠাই। ওখানে যথারীতি পরের দিন পোস্টমর্টেম সম্পন্ন হয়। যেই গ্রামে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেখানকার ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন কেমন রয়েছে? ল অ্যান্ড অর্ডার তো আমাদের ডেভেলপমেন্ট আছে, পুলিশ এবং অন্যান্য স্টাফ ডেভেলপমেন্ট আছে, এখন মোটামুটি নর্মাল। অবখাই বড় আনো নি মনাই থেকে আনি সাহর হর হিংগাইনা তাঙ্গি থেকে আনি মনাই নাং সংকা ও ফাগে খানাওনো বাই আককসি হিংगा হাই তাম ফাগে খানাওনা মিয়া সে কাম দং তমা কোনো হামিয়া খবর খানে কোনো খানিয়া তামই কাম ফাই নর সাহর মাইয়া নো সরাই সেকে সাহর মাইয়া তামই থৈ সাদে নাं हिंगा इको बय फायै नगो हाबै बथार कलांगो आफर जे थाजा साइदो हिंगा ता सेकैनो ताम ने बुटके गथना खाने सिंनाबो बर फोन सि तान दिखा फागे खनावन हिसि फोन तान दिखा बसाइ हिंगा ए परे खाय आं ताम फाइया सि पारं बरन गासे कुजो सावै आनि मनाइनो बय नगो हाबै बथार खिकापो ने आं गासे कुजो सि पारं गुरि ओइ साका ओ हारुनो गो साइबेखा गासे कुजो सावै आं अतरो जा खुनै आं तालांगै बिनि गोथैयो आं थांगा आंखौ बिं नगो ओंखाय थाङो परे हिंगाय आंबो सारनो जुगाजुग नाख्या म बुदैखाय बुदै हिंखा बुदैखाय बुदै सकानो दामाबो आनो सिगांबो साया हाय साया ने आं सोंमाने ओइ तासाति अकम उलि ताकादि निरा कतखै नर हारि थानाका थानि साबो बसाइ मागराय नर निराखे थानि कुनु कक्ता सालामदि निलाखे थानि नं नर तामो इनको जाते पलो सावै इनको उब्रां फायने नाय हासि बर जल जागो इनके आं सालिया बसाइ बरकसे कुनु आनि पखसे फालिया हंगाय आं आरो साय आनि ताम लाम नांखा सा आं आरो कुनु साबुलि मुसुंलिया आं बसाइ बरकसे आनि पखसे फालिया तासार जिहिनो इनके आं साबुलिया आं फायकाता इनके फायबा परे इनके न आं इको तायनो खायनो आं बुरमबारां बासाय आं दरगसि आं माने थानाव आं खेलाय खाता कागज आनि मुनानि त हायके हरि सायाबले ह आनि मुनानि तक्सा मासा थैमासे दाम दङ ओ सरग मासा फेलजा मासा दाम दङ आनि मुनाइखे दाम गरिखा आपसुदा खान्यान कलाखना बुमा फाथै थां सेंग्रा दाखौ गरि सेंगला आं बिबे कासे तंखबले बुमा बदला मुमन आं बम आं बमबागै आं या कारिया आं माने थानाव आं कियासिरे देयो हिंगा माने थाना कियासिरे मा परे हिंगा न इको तायनो पुलिस पाको बाखे आं थांगा
थांनो परे हिँड्ने बडो अन्ताम छापाइ क्वा फेरि हिँपाइ बुखा बस थाइ ओ मगरा यान ओ भाइ नरो अन्ताम खाइयो नरो अन्ताम खाइयो आनो सम्पर्क नां भाइ के पलांनाय आनो न थाइ बिचारो ना न न भाइ ओ सम्पर्क नां भाइ के पलांनाय आको सिबं पर्सन ताइ कुन फाकरै बं थाने जे बर'फोरजों माखासे इहे अब खाइ नेरा पटके चिलाइ रखसिनाय उ तक साफान पुसाफा मासा थै बुर थै खितार हमा काहाय बयनो यातै खै खितार हमा काहाय अब हाके सिने लाखाय बर लाइन नायो कुनु बनि जतै अर उपराम से खाnya मन जालिया जे बिनि नग नुखुंगो जेटा फायै तो खायै जेटा बथार पाइमानि जेटा जे गोशी ना हारै तबो खरक ताम आलंगो चपजा खेदबा nge boro robaro jeta obahai korna kor sombara puno phacha thangi thanama puno thangai saima kamu abonta borok saya ang sama si jol tonggo je nogo buto khale bro bini busla tabu khale tong abonta daka sopale nglai khmona nglai khamo borok othia sini no nijini tabu ogo suwi bamani basa te se bus kango tongno buto khaja kai je kuno boro obahai ke mani ne mena abonta ang boro mani maya borok parang borok boy borok pura juk parang borok boy magrai pura juk obahai ngi sana hang juk thoyo ni akai magrai ano saho kamo nahnu jung tong khade rengya pon rung hin nok boy tong na kos tong kha sana kos tong kha nahnu plang pakai di pai bo ano phun khayo kamo magrai jugal jo wi semo ungko parang ni borok boy juk khaise magrai semo pura juk tong borok ling tong borok ling sara to parang borok kuno ro noko haboi pesan manam kuno motong kore nang ha paila sara doga tanoi amo masal narik mana na thuitu amoni login thui thangan hni da barila sa ara go brang no laka disi borok dal ka bang nei nang doga phiogya doga tansi ga hamna le bhai ga hamna ni abo ang abo no hinmaya abo pura usai juk tongoro emne nini manai agi nongni o amsayo sekal hanai chosongja songjak tabung nongni gusti nongni jati gusti rogo geureuy mane tam hangkai u selane teuy aro se himpo ta iko annana nang bupeng ni bi basing tam tongba annana nang bahang jung khai se jung bai ble annana ne bu phayung ni bi ai ai te se ungko bothajaman agi bothajaman no sapo bong parang boro amang eklai po खाली एबर आमang याले फो बनि जातो बथाजागो हाय बथाजागो हनै आबो आनि जात बुया emne sekal chongja makhai boro thege chongja side man baki chongja tamni baki chongja aro iko a buri ke bonora sa khabo saya resiringe botam ka janai boringe ma bokure bini bumono bo sai ma ya han poto ja se ani mana obo onka ai semanja khapo sakma wa hamjero hapo kaiye sakma hanya se bu phato phaipo or se o busaje lansan khai payo ora o para wa sakma hamjo hamane arona laka hanya balok jakpo hamya se bu phachong tu po bong no ko o busaje se tag lansan khai payo ro o bo hai bono hamya o moksomo ungko parong lakhata tai bong nasilman borok kurinya ta borok nasile kenata ba musuh penata oba hake pono khiklanya ni bagai oba hake borok khaila jata amti simo kuno manma bokri rugma bokri jung sini gaja te gusti bong sopano hinjaya jotono yalka sungnagi kasapa hinjama bokri sini bong sobo hinjama sikri sudo sondoh molok bai haino chongma bai ahani chongman simo ahani chongmani mo ahani chonggo nika bono nang tak phanyai ang jibono phana ang bono na hanyo yakari mayang khoro busuk romja khatab sujarate katham ramja kani khanabo sa hinga katham ramja khamam bolte tabo asta jotono romna nangnai jotono je khanye jotono tomungno orong nangnai joromote romja ge joromote sobja ke nongni bekhakte nongni o amsani bekhakte nini juk nini tabo nirmanai bekhakte noro bunde haya bitro sherai joromote romje hangkai ang ta sama nanje char moni bagai ani ahno jung bagai Ros rom dia boro khorta mo rom boy 2 mas 1.5 mas ke boro pio ho kai abole tai una kerja ang
Ani ang sung bayu tu ang yakaya ang tebo mana nyai. Ang yakari me yang besok bai. noni o kamini joto noklai na haisi bole Ang bui ni bagai jote ang yakari me yang teo siapa na ang mari nai mon bagai. Sara jibon jel ang sai ru ko. je ni menani boy so bese je thine Engko wa sa yu ba. Joi bangla nang ba sara sa yu. Abola mo musu pa sa ni sai bali ya. Non darani. Joi bangla nang bini bese ni mo magrai. magrai sere khuru bese Selakeun buri kasya. Buri opera. ngai bini nok nuk ni mani khani tu boy jeta nokhor haibani bo thai tabo bo thai to Mane telang mata. Abo kai paham jeung ni maneuy, kaja putu mani paham jeung telang kau mande yo. Mande to mande nyo, ngai bong pareng bong khala dan tuang malia sara bo. joto no nogo Je bo kaja putu man tu man am telang pu pamadi no. Mobile joto ni yagon tong joto norok nu pai khena. Norok nu gyang ya mon nu goi boji khena. Ani manai batha jaman kahni norok nu pai khena. Amono hanyo yakal meya norok joto no ani bagai. Sobi juku tadi badi ano keja.